Mostly guys, like, you know, giving us the attention we need kung sa ikinganano na to. And then, isa pa man. Jade, may nangutana since ikaw may ni champion sa 2013. Na may nangutana diri pila ko na imong time. Ay, hinay ra ko to. Yeah, for the benefit sa tanan yang time hinay ra kay siya 4:35. Dili ba? Kamiris ato pila may mo dai. Dili ako Kenyan. Dili ka Kenyan. 5:16, 5:13. 5:13. So, kinsa may maka-break ng 5:13? Please raise your right hand. Na-break na mo. Na-break. Now, karon this batch, this year, kinsay mo attempt o break sa 5:13? Raise your right hand. Naanta ko yung usa ka runner, walang mudagan ron. But dako kay siyang potential siyang tayo mo break. Si Michelle So, pero sige lang. Waman siya, she decided to, sige lang, tagaan mo chance nga mo break sa mga record.